স্বাধীন নাইকে চমকে বই সামনে দাঁড়ায় কিন্তু রানী করছনা তিনি হিংনাই দङ অববাই তো মুঠুম জায়গা বুবাগ্রা কুবই সামনে দাঁড় দङ আর বুবাগ্রা বিসঙ্গে খুলুমলাयो বুবাগ্রা থাকবে গাঙ্গে ব্যক্তিগত সামনে দাঁড়াयो অবহাইবাই উম্মায়া আবনো চুমনাই সুবই তো আন ত্রিপুরামণি থানায় 2023 অমরপুর বিধানসভা এসটিসি জেনারেল সিজা বাজাইবনো তিনি আন গর্বখে তবো আন দফানি বাঙ্গি সামনে দাঁড়ায় আন রিটার্নি সিম্বল লাগে না ফাইদম বাবুখা আরো জায়গা তা থাকবে রিটার্নি সার থাকাকে নরক রমজান বাইনা রমজানের কিরি দংখে আগামী দিন চিনি তেইব কেসে বকলাইনাই আবনি বাঙ্গি চুপ কে তুমিয়া দরকার নাঙ্কা থুই দিনাই দরকার নাঙ্কা ও হানি বড় কাহাম কে থাকং অবশ্যই চুমায়ু তাকু তাই বুঝছ আবনি বাঙ্গি जों अर जागाव नायदि टिप्रा मथा जों खलायै फनो जारा दायित्व मानि तंगैनो जों ताबु पकावगै दङ नरक काहामके सामुदांगै जों रिटार्नि बिसिटिबो अपन कक जारो जों कखनो अ रिटार्नि बिसिटे आगामी दिन पार्टी आगा खायै बुट बाजानाय बागै जों मायो दिल्ली सरकार बाय जों एग्रीमेंट मनो दायित्व नरक इमप्लिमेंट खायना दं आबसे केंद्र सरकारनो जों मेसेज दियो ताबो बलंगो नाखायनो सामानि नखराबले साबो विधानसभा को काहाम दिसाइ दं साबो होम मिनिस्टारनो लेटार दियो सारा दिब्राबो बासबुनि दं बाकी बरके ताङै किरिजा যখন দায়িত্ব মাইয়া চেয়ার মাইয়া ফুকে ক কাহাম সাও তাবো দায়িত্ব মাইয়া চেয়ার মাকা তাবো তাকু পুকুলসিমি সালিনানি হামদিনানি ও পাঁচ বছরকে পাইনানি ও ফাইতে তাবো পলিসি চলে দं আবো হাই পলিসি ন ও যে রিটার্নিস থাইনে র নাইলা সরাই এই কারণে এই ত্রিপুরামাতা বা যারা নেতা উনা চিনি বুবাগানি বিসিতি উনে ন বুবাগানি বিসিতিকে ক কাহাম সাও ও রিটার্নিসকে খাগা নাই দं आरो रिटार्निसनि लगे याके साबो बाय नु थांसांनाय कितो जतो नांगौ काहाम बुनांनाय फाया बुनांनाय जों आबो हाय बुनांनाय आबोनि बागै राहानि कम साकांके साय बुपाया गोबां मा आबो हाय साकांके तिनि सापुन साय बुसायपाया आबोनि बागै सिनि रिटार्निसनि बिसितियो अर जागा मुसा मायुं के बुका आखां लागे अर बीजेपी सीपीएम कांग्रेस आबो हाय बेता सालायदे जों आबो मायो थांसांगै चिनी मानथैनो बाहायके तुबनाय जे इंडिया गवर्नमेंट बा जे चिनी बरं जे एग्रीमेंट फैमानि बाहायके आरांबा आमान थैनो तुबु जों दाखि अतिफ्रा हानि बरन जातनि जे मानथाय सताय जे जों दिन तुमा बरग खक्सा मासाखनो बाहायके रिमानाय आबसे चिनी साखानो आबनि मागै नरनते केसा काउ कचाना मुसुगो जारा अर फाइनाय राव नर कखनो तावन सुदि और फाइकांके पुलिस बायदं दागनाय पुलिस केस लायनाय आबो हायरा तामा सुदि जदि से पुलिस केस लायनाय रं जानाय केबा सिनि एमएलए साबसे और फाया तमन खमले आबन बागै जों किरिदान कावगरै सबसे फार्स्ट पुइला ओ थानसा ओ जे लानसकमा मालायमा पान्दा खायनाय पुइला सैनाय साबो आंखे ताबो अब गरबखनो खायमा साव आनि गतनि सामानि कया जे बास्तव जे नंबर से सानन मुसुबो सिनि सा रंजिसान अबनो पयला अब हायके साबुन ओ जागा मालायना लामसमा पांडा जागा खायके आरो जागा कुनो ते अगके साजनाय खगरे आ दिन थानिया कुनो निनि आनि हिखागमा बगरे जदि से बिनि निनि आनि खागै तंखांके नों जे मान थाय 250 कोटी जे रां खायमानि व्यक्ति से जदि सिनानायके ए जे एमएलए सा जोंना रिंगा बनांला खामो आंतो देबर माया आंतो रियांसे बरिया तंगो खामो चिनि देबर मासिमि ना सिनाय तंगो खामो बो ना बिन थाने आबो हायकरे जत जे ताबो जे अमरपुर नतुन बाजार मालबासा निनि सान्दिर बाजार करब दलाई जे जागाव एरिया दुर्गम एरिया वो जे ताबो सुन प्रसाद खायदों जत जागाव लगेरि दं चिनि एमएलए सा चिनि दामोतिला चिनि जे जनरल सेक्रेटारि राकेश देबर्मा सार ते अलेन्द्र देबर्मा सार अब हायके चिनि दामोतिला सं जत जागाव दं लगेरि दं आबन बागे अर जागाव खाखै ना ककरे आं बेले के चिनि सामने गबके मा तुमके बाहायके बोला ताबो जागा जे चुंग प्रोग्राम खैमानि हां दुइथिमानि बरो ताबो सिसाका आस्ते चुंगै लगेरि दंखा साबो कुबु साबो दाला कुबु साबो ताताल साबो कुबु
tatal abo dur bai tui hai abo kaham tin sijagi dong tabo tabo nani di chung bubagan bisinte gata tripalan chaleka ঠিক আছে বুবাগান লগে দেখা বিধানসভা 13টা এমএলএ তো বুকা এডিসিও 18 জন এমডিসি তো বুকা অবব কাইসা থানছেন লামা না বুবাগা সাসে কামকে সমতান তো ফাঙ্গেবা তাঙ্গো দিন রিটার্ন সি জন থাগা নাংবা ও রিটার্ন সিকে ভোট কেবা ও রিটার্ন তো ভোট নবনা চুংনায়ো থানসা জংদি চুংনায়ো নরক কইনি তবু গফানো নরক অবহাই মাজরা তারিদি গফানো হাময়া তাখাইদি দফান বানি সামুতা খাঙ্কে তিনি বানি সে হাজার হাজার রাং তুমা খাঙ্কে নিন দফা মাসে মান নবুন কিসা মাইদি নুচুবারে অবসনাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া কামাবাই সোশ্যাল মিডিয়া কো কাম কাম সামাবাই বাস্তব যে উমা আবু মিলি আছে কিন্তু আবন বাগে তাকর বুকরা আং ত্রিপুরা খানি এগেইনস্ট কো সামানিয়া কিন্তু তাবতে কাইসা সবচেয়ে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারনো বঞ্চিত খাইনাইকে সিপিএম বলঙ্গর যে খাইতেন বলঙ্গর তাঙ্গি মাগি হাবনা নাকা বলঙ্গর তান থাকা বলঙ্গর সামনে সবচেয়ে আবহাওয়া দায়িত্বকে সিপিএম চিনি আমার পুরো নক কুংসানি তিনজনা বলঙ্গর না বুফা বুসলা মানে বুফা অবহায়ঙ্কা সিপিএম আমল বলঙ্গর তামবাগে আবার যখন ইলেকশন ফাইকাঙ্গে পারো কানাই পারো বলং একাখানে চিনি বরণ ও তামনে গাদা বন্ধু যে পাঙ্গিনটা সাজা আবো তুই তুই বল নব দাদাवन एको বলং বড় স্লাইড মাজা কাকে গোবাংনা ওয়া না খামা হাকে খাসু খাওই কত ওয়া বাতু যাবো চিনিয়া তো বেশিরভাগ ফুকসে খানে বাংবা হাসু গঠন থাই চিনি বড় না হাকে বড় খাইকা বুড়ি কত বড় খাইকা আজ তো সোশ্যাল মিডিয়া করে আজ তো আমার হয় চিনি মোবাইল করে চুনতো সিটো চিনি এলাকাও গোবাংনা গাইনি সবসাকা ফুকনি মাই যতন সগরি বেকা কিন্তু বুড়ি সিতলার 8-9 পরে তো না হাসুনি বুড়ি রন কত রেট খাইজাকা কিন্তু কোনো বিচার মাইয়া এই কারণে যে তিনি চুম বলঙ্গর খায়া নাও তিনি সামাজিক জীবনে ফিরে পাইতো আপনি চুম মাসাও তিনি চুম আবহাইকে সলাই বিচবা খাইনি এখন চুম চিনি বিসিনতে থানসানি বিসিনতে চুম বাহাইকে চিনি বরমা ফিরে বুঝতে পারে আবার বাঙালি চিনি সাত তাবস মল্লগে দিত আপনি বাগে কোনো চুমর জাগাবো আং ত্রিপুরা মুং খুয়ে যে কক সামনা কোনো খাতে না কগরিয়া কগিয়া আং তাবুকু ত্রিপুরা মথানি বিরুদিয়া চুম ত্রিপুরা থামনো তমো বুবাগান লগে ন তমো বুবাগান লগে যারা তমনাই হাময়া খাইনে নসা নরগ সিসা সিদি নর বুঝি দিয়া আবো কক সাং মেসেজ দিও আপনি বাগে তে বিসি কগরিয়া